गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर है। एक और लतीफा याद आ गया, गर्मियों में आज भी छतों पर लोग सोते हैं ना पंखे लगाकर, तो एक पूरी बड़ी फैमिली छत पर सो रही थी, तो एक शख्स उठ के तहज्जुद पढ़ रहा था उनमें से, तो उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं अकेला यहाँ पर तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ये बाकी सारे सोए हुए हैं। तो जो करीब की चारपाई थी उसने उठ के उसको थप्पड़ लगाया, उसने कहा कि तुम अपनी दुआ मांगो, तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो साथ। उसने कहा कि तू अपना ना ले, तू साड़ियां शिकायता क्यों लाना पे है। लोग कई कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो ये सरदारी साहब से मिले हुए हैं, अब उनको कौन समझाए, कौन समझाए, आप समझाएंगे उनको? ये कहते हैं मैं समझाऊंगा। ये दोबारा करें, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ? नहीं आप दोबारा सवाल कर ले, मुझे मजा आ गया। हाँ अच्छा जनाब, आप हंस भी रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं। बात ये है, FIR तो हम कह रहे हैं पहले दिन से कि इनके FIR जो है ना, हम इंशाल्लाह ये जो अभी ताज़ा तरीन हुई है, बगावत वाला इन्होंने दफा डाला है, हम लोग ऐसी FIR में नस्वार भी नहीं रखते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जा रहा हूं, कन्वेंशन को लीड करूंगा। इन्होंने इसीलिए किए हैं कि शायद ये कोई और, लेकिन इनको अब इल्म होना चाहिए कि हम ये सर हमारा पास कर दे, हम पाकिस्तान में ही रहेंगे, ये हमारा मुल्क है। ये लोग भागेंगे जो गलत काम कर रहे हैं। डील की कोई ऑफर हुई थी इस दौरान जब के बाहर वीडियो जो वायरल हो गई है, उस हवाले से क्या कहेंगे? लोगों ने किस तरह आपको, कौन सी जो आप जिक्र कर रहे थे वीडियो मेरे वायरल? यार वो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, आप लोगों ने चरसी जाना ना, खुदा का खौफ करो यार। ये बताएं कि आप पठान हैं और पठान निस्वार बहुत लगाते हैं, ये क्यों जरूरी है? कोई खासियत बताएं। पठान जो है, पहली बात तो ये है कि पठान नस्वार से पहले उनकी खूबी ये है कि एक तो ये सादा होते हैं, मुखलिस होते हैं और दलेर होते हैं। वो जहाँ तक नस्वार की बात आपने की है, नस्वार पठान जो है नस्वार की शनाख्त रखते हैं। कोई गुटखा खाता है, कोई पान पीता है, पिचकारियाँ लगाई होती है, तो लिहाजा ये क्योंकि हर चीज कोई कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाते हैं। बढ़ गया आपने कभी ये नहीं कहा कि नस्वार हमारा बढ़ गया? नस्वार जो है वो कभी नहीं बढ़ेगा। नस्वार पठान बयान आया कि 2018 से पहले पीटीआई की कोई कारकर्दगी नहीं थी, वो इलेक्शन दो लोगों के लिए आपके थ्रू पैगाम, एक तो परवेज खटक साहब के लिए पैगाम है, कल उसका एक और भी बयान आया है कि जी मुझे वजीर आला बनाना जो है ना वो खान की मजबूरी थी। और भाई आपको तो मतलब ये है कि लाश की किरदार दिया जा सकता है, और दूसरा जो है ये मैं इसके नाम के आगे से ये खटक साहब हटाऊंगा। खटक तो बड़े गैरती लोग हैं, बयाने दे रहे, मजबूरी थी। भाई आपकी न तो सीयत है ना आप खुद चल फिर सकते हैं। अगर खटक साहब हौसले से आरी होते, आजकल PTI के लोगों के साथ बैठना इस तरह है जैसे हीरोइन के ढेर के साथ बैठना। बोले हादा ये डंगे की चोट में इसी प्रेस क्लब में बैठ के PTI को शामिल शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, तो ये हौसला ही है, ये इनकी जुर्रत है, और हम ऐसे जुर्रतमंदों को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
آپ کے ذہن کا فطور ہوگا جو دوسرے ہیروئن کی کو سمجھے. ہم تو پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں, آئس کی بات کر رہے ہیں. جسٹس سسٹم سے بڑا تیز ہے, وہ بڑا جلدی بندہ پروڈیوس کر لیتے ہیں. تو بس آپ ان اینکروں سے پوچھ لیں, ویسے آپ نے اس بارش کے موسم میں چشمے کیوں لگائے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی ہیں. دھوپ خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں شہباز شریف صاحب 6 بجے کام شروع کرتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی ایسی جو یہ 4 سال کا گند اور تباہی مچا کر گیا ہے, یہ 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہونے کی چیز نہیں ہے. لیکن یقین رکھنا کہ اگر 3 دفعہ جب بھی آپ نے اقتدار دیا, مسلم لیگ نون کو ملک کو ترقی کے اوپر راستے پر ڈال گئی. یقین. ایک اور بات بتاؤں, میرے 3 گھنٹے کی سرجری ہوئی, مجھے ڈاکٹر نے کہا تم بال بچی ہو, تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا. ان کو پتا تھا پچھلے 5 سال کے میری سرجری ہونی ہے, اور وہ دنیا میں صرف 2 ممالک میں ہوتی ہے. انہوں نے مجھے پاسپورٹ نہیں دیا, اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے میں نے ان سے. شہباز صاحب, آپ جب چیف منسٹر تھے تو آپ نے وکی لیکس کے مطابق آپ نے رابطہ کیا تھا القاعدہ کے ساتھ کہ ہماری پنجاب حکومت نے شاباش بیٹا اٹیک نہ کیجیے. یہ وکی لیکس میں آیا تو ہم خان کے سپاہی ہے, ہم خان کے وکیل ہے, ہم خان کے سفیر ہے. خان صاحب کی اپنے لوگوں نے خان صاحب کو پھنسایا ہے, یہ کسی اور کا قصور نہیں, جن کے اپنے لوگوں کا قصور ہے. اور اب وہی لوگ باہر جا کے کہیں گے کہ ہم خان کے سپاہی ہے, ہم خان کے وکیل ہے, ہم خان کے سفیر ہے, ہمیں ووٹ دے. اور پھر جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں, آپ میرے بات لکھ لو, منتخب ہو جاتے ہیں تو انہوں نے یہی دھوکہ خان کو پارلیمان میں بھی دینا ہے. تیسری مرتبہ وزیر اعظم عمران نیازی بھگوڑے تم ہو گئے, نیازی بھگوڑے تم ہو گئے. ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, اور ایک دفعہ نہیں کئی ادوار میں کاٹی ہیں, اور میرے خاندان میں نے کاٹی ہے, نواز شریف نے کاٹی ہیں, مریم نواز نے کاٹی ہیں, حمزہ شہباز شریف نے کاٹی ہیں, اور میری پارٹی کے بڑے زعماء نے کاٹی ہیں بغیر کسی گناہ کے. پارٹی ایک تاریخ مرتب کی ہے, دوسری پارٹی کے زعماء نے جیلیں کاٹی ہیں. میں تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں عمران نیازی, اس کیمرے کے ذریعے تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیازی بھگوڑے تم ہو گئے. ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مریں گے انشاءاللہ. اور تم دھمکیاں دیتے. بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اب میں موجود ہوں. شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا. یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں, ہم بچے نہیں رہے. میں ہر کسی قوت کو, جو بھی شخص ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, سمجھ لو, جان لو, ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خون ہے, شہید میر مرتضیٰ شہید شاہ نواز بھٹو کا خون ہے, قائد عوام کا خون ہے. جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں, تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے. میرے جناب اسپیکر میں یہاں ہوں, عمران خان آئے, عمران خان تقریر کرے, میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کرتا ہے. ہمیں پکڑا تو ہم خوفناک بن جائیں گے, ہمیں کسی نے چھوا تو ہم چھوت پھیلا دیں گے سارے ملک میں. اور یہ کہتے ہیں میں بچہ تھا جب میں اس کا ڈائریکٹر تھا. ویل
I told you that this great human being, Sikh General. तो दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ के बिलावल की जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं जो कि मुल्क चला सके और हम उसकी मदद करें. मुझे ये भी याद है कि मैंने मियां नवाज शरीफ को एक दफा बताया अपने फ्लैट का, जब मैंने नया लिया, मैंने मियां साहब को बताया कि मैंने एक पेंट हाउस फ्लैट लिया है. मियां साहब ने कहा पेंट हाउस क्या होता है? मैंने कहा वो सबसे ऊपर वाला होता है. वो मुझे ये क्वेश्चन क्यों याद है? क्योंकि मियां साहब ने आगे से कहा कि अगर आंधी आई और वो फ्लैट उड़ गया तो क्या करोगे? वो शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था, वो कहती है मेरा दादा अरबपति था. या तो दादा कोई. आपने अपने वालिद साहब को बताना है कि वालिद साहब जिस भी मर्जी पार्टी में आप पहले थे, अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं, और शेर के ऊपर मोहर लगाएं, और शेर के ऊपर मोहर लगाएं. बदले पे शेर का तो मैं शिकार ही हूं. इस पे दुनिया के अखबारों में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान के सेनेटर, अकल करो, चुप करो. मैं तुम्हें तुम्हारी तरह के लोगों को शऊर दे रहा हूं ताकि तुम गुलाम ना बन के अपनी जिंदगी गुजारो. अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मस्जिद को इंशाअल्लाह. बातें करनी आसान होती हैं. भाई मुझे नहीं पता कैसे होता है. मुल्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है पर मजबूर हो गए. मैं 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था. आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया.